तू तर ऑलरेडी उशिरा आला. यू डोंट इवन लव्ह मी. कसली रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाणा. माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर. आय लाईक युअर ब्युटी आय लाईक युअर फॅशन. तुझ्यावर थांबून माझी नजर. एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल. जे पाहिजे ते घे ते घे. एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल. जे पाहिजे ते घे ते घे ते घे ते घे. Okay, 1, 2, 3 start. The already start. Killing by eyes. The OG gangster. I love to the passion. To viral sensation. Representing nation. पण नखरे हजार. किती साधी सिंपल तरी दिसते स्टायलिश तुझ्या समोर. फीकी बेबी बिल्ली आयलिश. तुझं डायमंड डायमंड तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय पण I like it like it. तुझं नोज पिन इयरिंग eyelashes bling bling. हायलाइट ब्लश आणि लिपस्टिक पिंक पिंक. ए माझी गर्ल ए जाने जिगर ए चमक छल्लो मी तुझा किंग 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 किंग. जादू मंतर हा मंतर तुझा स्वॅग ओजी ओजी हाय तुझी कंबर. एक नंबर तुला 100 पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल. जे पाहिजे ते घे ते घे ते घे शेकी. एक झप्पी पाहिजे म्हणे ना 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 ना. पप्पा पप्पी पाहिजे म्हणे ना 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 ना. तू भारी दिसते म्हणे या 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 या. किती नखरे करते ना. सगळ्यांची हाट घेती लय भारी नटलेली. लाखांचं सोनं आणि चांदीनं ती थटलेली. वो वो एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल बेबी बेबी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल. माझी छान बेबी बेबी. एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल. जे पाहिजे ते घे ते घे ते घे. হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আসলে আশা করি সবাই তোমরা প্রথম থেকে ভিডিওটা দেখেছো। আসলে আমার গলাটা খুবই খারাপ, ঠান্ডা লেগেছে, তাই পুরোটা ভয়েস দিতে পারছি না, তাই গান দিয়েছি। এই যে আম সপ্তাহগুলো এখন রোদে দিয়ে দিয়েছি, প্রচণ্ড টাটকা রোদ, আমার গা পড়ে যাচ্ছিলো। আর এখানে বাবা শুকর দিয়েছিলো, ওগুলো তুলে নিয়েছে, আর আমি এগুলো তুলতে এসেছিলাম, যে তুলে নিয়েছি। তোমাদের যদি পুরো ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর এই হাফটা আমার বর কেটে খেয়ে নিয়েছে, বলে দেখি কেমন হয়েছে। দেখো গাইস কতটা হয়েছে, খুব ছিঁড়ে গেছে, বেশি পাতলা হয়ে গেছে। আর আমি একা হাতে ক্যামেরা করছিলাম, যতটা পেরেছি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি, তোমাদের কাছে শেয়ার করেছি। দেখো কতটা পাতলা হয়ে গেছে। ক্যামেরাটা এক হাতে ধরেছি আর এক হাতে ভিডিও করছি। দেখো কতটা সুন্দর, আমার হাত দেখা যাচ্ছে বরাবর। অনেকটা পাতলা হয়ে গেছে, নেক্সট বার আর একটু মোটা করতে হবে। দেখো কত সুন্দর হয়েছে। আমি একাই ভিডিও করি গাইস, তাই তোমাদের সাথে অনেক কিছুই শেয়ার করতে পারি না, কিছু কিছু শেয়ার করেছি। যদি ভালো লাগে তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও আমাকে। দেখো আমি এগুলোকে কেটে ফেলেছি, এখন বাড়ির সবাইকে টেস্ট করাবো। আগে এখানে দেখে নাও, খুব সুন্দর হয়েছে, খেতেও খুব সুন্দর হয়েছে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে গাইস লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। টাটা। এরপরে আনবো পাকা আমের আম।